بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في باب الاقتصاد في الطاعة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. متفق عليه. ومعنى فتر أي تعب. هذا الحديث واضح في مقصود الترجمة، وهو الاقتصاد في العبادة، بحيث لا يكلف الإنسان نفسه من العمل ما لا يطيق أو ما فيه مشقة شديدة عليه، بل يصلي نشاطه، وإذا تعب أيضا أعطى بدنه حقه من الراحة. وزينب رضي الله عنها من شدة رغبتها في العبادة وحرصها على الصلاة والقيام ربطت حبلا بين ساريتين، من أجل أنها إذا فترت أي أصابها الفتور والتعب تعلقت به أي تمسكت بالحبل حتى يخفف عليها شيئا من التعب أو الفتور الذي أصابها. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام مربوطا بين ساريتين في المسجد قال: ما هذا الحبل؟ وهذا سؤال عن سبب وجود هذا الحبل والغرض من وجوده. فقالوا: هذا حبل لزينب رضي الله عنها، أنها إذا فترت أي في أثناء الصلاة والقيام تعلقت به. وهذا يفيد أنها تقوم قياما طويلا، كانت تقوم قياما طويلا تتعب من شدة القيام فتتعلق بهذا الحبل. فأمر عليه الصلاة والسلام بحله، قال: حلوا أي حلوا هذا الحبل ولا يبقى موجودا. ثم وجه إلى الاقتصاد، قال: ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. وهذا هو الاقتصاد، يعني لا يكلف الإنسان نفسه من العمل ما يكون فيه المشقة الشديدة والتعب الشديد، أو ما لا يطيق، لا يتعمق في العبادة ويكلف نفسه من العبادة ما لا يطيق، بل يصلي نشاطه وإذا فتر فليرقد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih dalam bab al-iqtisad fil ibadah, yakni tentang bersikap tengah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kitab yang sebagaimana merupakan judul bab yang dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Anas berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Fa idza hablun mamdudun baina sariyatain, tiba-tiba ada sebuah atau seutas tali yang terbentangkan di antara dua tiang-tiang masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadzal hablu?" Ini tali apa? Maka mereka menjelaskan bahwasanya ini adalah tali yang dipasang oleh Zainab.
fa idza fatarat ta'allaqat bihi. Kalau Zainab radhiyallahu taala anha capek ketika salat, maka dia pun berpegang dengan tali tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hulluhu." Lepaskan tali tersebut. "Liyusalli ahadukum nasyatahu, fa idza fatara falyarqud." Lepaskan tali tersebut. Hendaknya salah seorang dari kalian salat sesuai dengan semangatnya, dalam keadaan semangat. Dan jika dia dalam keadaan letih, maka hendaknya dia tidur, dia istirahat. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sangat jelas menunjukkan tentang judul bab yang dibuat oleh Imam Nawawi, yaitu kesederhanaan atau bersikap tengah dalam melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana seorang tatkala beribadah, jangan sampai dia membebani dirinya dengan ibadah yang dia tidak mampu untuk dia lakukan. Atau dia membebani dirinya dengan suatu ibadah yang sangat mendatangkan kesulitan yang amat sangat. Ya. Jangan dia bebani dirinya dengan ibadah yang tidak mampu dia lakukan. Atau dengan ibadah yang sangat berat dia hadapi, yang amat sangat sulit baginya. Akan tapi dia beribadah dengan semangat, ya, sesuai dengan semangatnya. Ya. Jika dia kemudian tatkala beribadah merasakan letih, ya, sangat letih dan amat sangat letihnya, maka hendaknya dia memberikan hak tubuhnya. Tubuhnya juga butuh istirahat. Ya, oleh karenanya jika dia sudah merasa sangat letih, hendaknya dia istirahat. Zainab radhiyallahu ta'ala anha, tatkala begitu semangatnya melaksanakan ibadah salat, begitu semangat beliau untuk melaksanakan salat malam, maka Zainab radhiyallahu ta'ala anha pun mengikat seutas tali, ya, seutas tali di antara dua tiang masjid. Kenapa maksud beliau? Ya, ketika beliau salat dan kemudian beliau merasa letih dan capek, maka beliau bisa berpegangan dengan tali tersebut untuk menghilangkan keletihan beliau sedikit, ya. Sehingga beliau bisa terus bisa melanjutkan salat malam beliau. Namun tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat tali tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Kok ada tali yang dipasang di antara dua tiang masjid? Ma hadzal habl? Tali apa ini?" Faqalu hablun li Zainab. Maka mereka menjelaskan ini tali yang dipasang oleh Zainab. Ya, karena Zainab ternyata salat malamnya sangat panjang. Senang dengan salat malam. Ya, sampai-sampai karena saking semangatnya salat malam, jika letih beliau kemudian memasang tali untuk berpegangan dengan tali tersebut sehingga terus melanjutkan salat malam beliau. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk melepaskan tali ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hulluhu." Lepaskan tali ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi pengarahan kepada para sahabat agar beribadah dengan sikap tengah. Jangan berlebih-lebihan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Liyusalli ahadukum nasyatahu." Hendaknya salah seorang dari kalian salat sesuai dengan semangatnya, ya. Fa idza fatara falyarqud. Dan jika dia dalam keadaan lemas atau capek, maka hendaknya dia tidur, yaitu istirahat. Oleh karenanya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang hendaknya jangan dia membebani dirinya dengan ibadah atau dengan amal perbuatan yang tidak dia mampu, atau amal perbuatan yang sangat berat baginya, akan tapi dia beribadah dengan iktisad, dengan sikap tengah, ya. Jika dia merasa letih atau capek, maka hendaknya dia istirahat untuk bisa melanjutkan ibadah berikutnya.